এবারে আমরা অনলাইন কোর্স যেমন শুরু করেছি, আবার অফলাইন কোর্সও আর একটা আমরা করব। 11th পারফিউমার কোর্স, রেসিডেন্সিয়াল কোর্স। এবারে কোর্সটা আমরা 4 দিনের করব, 14 তারিখ থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত। 14/8/2025 থেকে 17/8/2025 সোনারপুরেই হবে। এবং আমরা ফ্লাওয়ারি পারফিউম, এছাড়া ফ্যান্সি পারফিউম, আগরবাতি, ফিনাইল এবং বডি স্প্রে, রুম স্প্রে, অ্যাসিড পারফিউম, কিভাবে পারফিউমের দাম কমানো যায়, কিভাবে আপনি ফ্লাওয়ারি পারফিউম দিয়ে অ্যাকর্ড বেস পারফিউম, নানা রকমের পারফিউম আমরা শেখাবো। এবং সেই কোর্সে যদি আপনি জয়েন করতে চান তাহলে আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি বুক করতে হবে। এছাড়াও আমরা অনলাইন কোর্স শেখাচ্ছি। অনলাইন কোর্সের প্রথম যেটা শুরু হবে আগরবাতি, 16/8 থেকে 2025 থেকে শুরু হবে। প্রতি শনিবার হবে না, এক শনিবার পর আর এক শনিবার, অর্থাৎ প্রতি 15 দিনে একদিন করে 3 ঘন্টার ক্লাস হবে। 6টা থেকে আপনারা কাজকর্ম সেরে এসে যাতে ক্লাস শুরু করতে পারেন সেজন্য আমরা এটা করছি। এটাতেও আপনারা যেমন জয়েন করতে পারেন, তেমনি ভাবে আপনারা যারা খুব ভালোভাবে পারফিউম শিখতে চাইছেন তারা আপনারা জয়েন করতে পারেন। পারফিউমার রেসিডেন্সিয়াল কোর্স, সেটা হবে 14/8/2025 সোনারপুরে। আজকের আরো একটা জিনিস আপনাদের বলবো, কিভাবে কি সহজ পদ্ধতিতে আপনারা টি রোজ তৈরি করতে পারেন। খুব সহজ পদ্ধতিতে টি রোজ তৈরি করতে পারেন। আমার রোজ তৈরি করার ভিডিও আপনারা দেখেছেন। কয়েকটা জিনিসের পরিবর্তন ঘটিয়ে রোজকে আপনি টি রোজে কিভাবে কনভার্ট করবেন তার পদ্ধতিটা একটু পরেই শিখিয়ে দেবো। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। आज हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग 2 कोर्स चालू कर रहे हैं। एक रेसिडेंशियल कोर्स फिर होगा 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। ये जो रेसिडेंशियल कोर्स होगा इसमें हम लोग पहले 5 दिन था, 5 दिन में पूरा 1 दिन छुट्टी दे रहा था, मगर इस 4 दिन में हम लोग हाफ डेज आपको परफ्यूम मार्केट लेके जाएंगे। बाकी पूरा के पूरा आप कोर्स करेंगे। आपको कोर्स कंटेंट रहेगा जैसा टॉप नोट क्या है, मिडिल नोट, बेस नोट एंड ब्लेंडर, एल्डिहाइड्स, इसका यूज होगा। फ्लावरी परफ्यूम का फॉर्मुलेशन होगा। उसके बाद आपको फैंसी परफ्यूम का फॉर्मुलेशन, और कैसे आप एक एक चीज के लिए जो परफ्यूम जरूरत होता है, जैसे पकड़िए आपको डिश वॉश के लिए परफ्यूम चाहिए, आपको फिनाइल के लिए परफ्यूम चाहिए। जो चीज सेपरेट चीज के लिए सेपरेट परफ्यूम होता है। अगरबत्ती के लिए जो परफ्यूम होता है वो एक सेपरेट परफ्यूम है। और आप सोडा, कॉस्टिक सोडा के लिए जो परफ्यूम होता है, जैसा आपको ड्राई डिटर्जेंट और लिक्विड डिटर्जेंट, उसमें कॉस्टिक का मात्रा बहुत सारा रहता है, इसके लिए उसका परफ्यूम भी अलग तरीका से बनता है। आप फ्लोर क्लीनर का परफ्यूम अलग होगा, आप हैंड वॉश का परफ्यूम अलग होगा, बॉडी वॉश का परफ्यूम अलग होगा, एक तरीका से। तो ऐसा कम से कम 10 तरीका का यूज करने का ऊपर 10 तरीका का परफ्यूम बनता है। ये सब हम सिखाएंगे। 4 दिन का ऑफलाइन कोर्स शुरू हो रहा है 14 तारीख से। अभी बुकिंग चल रहा है, आप लोग बुक कर सकते हैं। This is the course for residential perfume or residential course. You can go for it, or you can go for online. We have given already another video. We are starting online अगरबत्ती कोर्स फ्रॉम 16/8/2025। सैटरडे में 6 बजे के बाद 3 घंटा करके हर 15 डेज में एक क्लास होगा। और परफ्यूमर रेसिडेंशियल कोर्स फिर चालू हो रहा है 14/8 से। ऑलरेडी बुकिंग कर दिया और आप भी बुकिंग कर सकते हैं। 14/8 से लेकर 17/8 तक ये 4 दिन सोनारपुर, कलकत्ता
वेस्ट बंगाल में ये कोर्स होगा, आप लोग कर सकते हैं। और एक खुशखबरी है, हम लोग एक 3 लैंग्वेज में एक बुक निकाल रहे हैं परफ्यूमर के लिए। एक है आपको बंगाली में, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तीनों लैंग्वेज में एक परफ्यूम का बुक हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो एक चीज आप वेट कीजिए, 1-1.5 महीना के अंदर ये बुक निकल जाएगा। ये भी एक बहुत खुशखबरी है हमारा तरफ से। हम लोग कोशिश कर रहे थे एक आम जनता के लिए परफ्यूम हमारे का बुक निकालना चाहिए। बाजार में जो बुक है, ज्यादा से ज्यादा बुक हम जो देखे हैं, बहुत सारा बुक ऐसा है जो कॉपी पेस्ट किया है। हम लोग एक बार ऐसा बुक देखने के लिए ऑर्डर किया था, तो सारा का सारा बुक वापस कर दिया, क्योंकि ये 15 कम से कम 15 बुक लिया था। एक पॉपुलर पब्लिकेशन से वो मिलता है, एक पॉपुलर मार्केटिंग एजेंसी उसको मार्केटिंग करता है, मगर ये सारे का सारा बुक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई अच्छा वाला चीज नहीं है। तो इसके लिए एक जेन्युइन बुक हम निकालेंगे, जो बुक आपको काम पे लगेगा। आप हमको फीडबैक देंगे, यू कैन गिव मी फीडबैक हाउ द बुक इज। वी आर गोइंग टू पब्लिश अ बुक वेरी शॉर्टली इन हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली। साउथ इंडियन लैंग्वेज में मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं साउथ में था, तो वो साउथ का थोड़ा भी लैंग्वेज मालूम है। हमारा दोस्त लोग भी है, हम लोग उसको मदद लेंगे, थोड़ा मदद लेंगे एडिटिंग के बारे में, तो थोड़ा मदद लेंगे और ये बुक भी निकालेंगे। शायद पहले हम तमिल एंड कर्नाटका ये 2 लैंग्वेज में करेंगे। तो ऐसा एक रेवोल्यूशनरी काम हम करना चाहता हूं, एक करेंगे भी। और अभी के लिए आप जो परफ्यूमर रेसिडेंशियल कोर्स और ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बोलेंगे आपको जो कैसे सिंपल रोज को टी रोज में बदल सकते हैं। टी रोज অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ফ্যান্সি গোলাপ। এটা খুব পারফিউমারদের কাজে লাগে বিভিন্ন পারফিউমে ইউজ করার জন্য। আর এর খুব গন্ধটা খুব ছড়িয়ে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। এটা ভেরি ডিফিউসিভ। কারণ এটা জানলে বুঝতে পারবে যে কেন এটা ডিফিউসিভ। কিছু জিনিস কেমিক্যাল এখানে ইউজ করা হয় যেটা খুব ডিফিউশনে সাহায্য করে। যেমন টি রোজের বা যে কোনো রোজের মূল ইনগ্রেডিয়েন্টটা কি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সেটা হলো পিইএ, ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল। পিইএ আমরা 25 দেব। PEA is the most useful ingredient for a rose, तो PEA इसमें जाएगा। PEA इसमें 25% हम देंगे। उसके बाद जाएगा जीरानियोल। जीरानियोल एक्स्ट्रा भी मिलता है, एक्स्ट्रा बोल के एक मिलता है, यू परचेज दैट वन। जीरानियोल एक्स्ट्रा वो लीजिए 10 ग्राम। सिट्रोनिलोल ये भी 10 ग्राम लीजिए। सिट्रोनिलोल ये भी बहुत अच्छा सा काम पे आता है। और एक जो बहुत डिफ्यूजन देता है अच्छा वाला केमिकल है लिनालुल। लिनालुल इज माय फेवरेट केमिकल। लिनालुल हर चीज में आप दे सकते हो। एनी परफ्यूम यू कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ लिनालुल। इसके बाद आएगा राउंड अप करने के लिए आपको आयोनोन देना पड़ेगा। आयोनोन, मिथाइल आयनोन भी दे सकते हैं, थोड़ा वुडी वायलेट का। मिथाइल आयनोन का ये आयनोन 5 ग्राम दीजिए। तो आपको ये टॉप नोट में सब आ गया। टॉप नोट, ये टॉप नोट के अंदर और जो मॉडिफायर देंगे वो देखिए, थोड़ा मॉडिफायर हम डालेंगे। स्वीट नोट क्या देंगे? स्वीट नोट हम देंगे अल्फा डामास्कोन। अल्फा डामास्कोन अल्फा डामास्कोन सोचिए 4 दे सकते हैं, 4 ग्राम अल्फा डामास्कोन 4 ग्राम। और जो ग्रीन टी का जो नोसेंस आपको मिलना चाहिए वो है 6,3-हेक्सानॉल। 6,3
हेक्सानॉल, ये मॉडिफायर का काम करेगा। हेक्सानॉल ये आप 10% लेके 1 से 2 ग्राम तक दे सकते हैं। 10 ग्राम सिस-3 हेक्सानॉल 10% एनटीसी टीईसी ट्राई इथाइल साइट्रेट टीईसी इन टीईसी और डीपी और डीपीजी ये आप আপনি 1 থেকে 2 গ্রাম দিতে পারেন। আলফা ডামাস্কুন গেল, এইটা গেল। আর আপনি একটু ইউজিনল দিতে পারেন 0.5 গ্রাম। ইউজিনল স্পাইসি নোট, ইউজিনল 0.5 থেকে 1 গ্রাম পর্যন্ত যেতে পারে। হয়ে গেল, এটা টপ নোটে চলে গেল। তাহলে টপ নোটে আপনি পিএ, জিরানিয়ল, সিটোনিলাল, লিনালুল, আয়োনন দিলেন। মডিফায়ারে গেল আলফা ডামাস্কন, সিস-3 হেক্সানল আর আপনার ইউজিনল। তাহলে এই আইটেম আপনার দেওয়া হয়ে গেল, নোট করে নিয়েছেন। এরপরে আমি যাব বেজ নোটে। কিভাবে আপনি বেজ নোট দেবেন। আমরা বেজ নোট খুব বেশি দেব না, কম করে দেব। বেজ নোট দেব আইসো ই সুপার অ্যাম্বারি নোট, আইসো ই সুপার, গ্লাক্সোলাইট, (50%) আইসো ই সুপার 10, গ্লাক্সোলাইট 10। আর আপনি দেবেন মাস্ক দিলেন, আইসো ই সুপার দিলেন। এইবারে আপনি দেবেন যেটা, সেটা হলো একটা পুরো ব্যাপারটাই আপনাকে অন্যরকম করে দেবে। সেটা হলো টাচে দেবেন আপনি মিথাইল, ভেরি স্ট্রং আইটেম, মিথাইল অক্টাইন কার্বনেট, এমওসি। এটা নেবেন আপনি 1%। 1%, 2 gram is enough। 1%, 2 gram. This is our tea chemical, tea rose, basic ingredient for that, tea rose. Cis-3 hexanol, it will help, and tea rose methyl octane carbonate 2 gram. So this is a tea rose perfume. You can use it. Another thing you should give, that is rose oxide. This is also will be helpful. Rose oxide. Rose oxide actually is very strong rosy note. Anything, any perfume, if you want to give a rose touch, very strong perfume, then use this rose oxide. ये आपको 1 গ্রাম ही चाहिए। এটা আপনার 1 গ্রামের বেশি লাগবে না। তাহলে আপনি বেজ নোটে দিলেন আইসো ই সুপার, গ্লাক্সোলাইট, আপনি বাড়িয়েও দিতে পারেন, একটু স্যান্ডেলাও দিতে পারেন, স্যান্ডেলও দিতে পারেন। আমরা কিন্তু রোজ ইউজ করছি না। রোজ বা বেঞ্জোফেনল যেটা রোজি নোট, সেটা কিন্তু বেজ নোট, সেটা আমরা ইউজ করছি না, যেহেতু টপ নোটে এগুলো দিয়েছি। কারণ টি কেমিক্যালটা টি রোজটা একটু ডিফিউজিভ হয়, সেই জন্য আমরা বেজ নোটটাকে কমিয়ে দিয়েছি। আর একটা দেবেন যেটা বেজ নোটের সঙ্গে, আর একটা যাবে ব্লেন্ডার। ব্লেন্ডার সেটা হলো হেডিয়ন। হেডিয়ন এটাও দেবেন 10। হেডিয়ন আপনি এটাকে সেপারেট করে দিতে পারেন। আইসো ই সুপার 12, গ্লাক্সোলাইট 11, এইটা 10। হেডিয়ন ইজ এ জেসমিন নোট। এটা একটা, এটাকে বেটার তৈরি করে দেবে, আরো ডিফিউশন করে দেবে, চট করে যাতে আপনি এক বোতল খুললেই যাতে গন্ধটা যায়, একটু স্প্রে করলেই যাতে লোকের গায়ে গিয়ে পৌঁছয়। বা এটা দিয়ে আপনি রুম ফ্রেশনারও করতে পারেন। এটা দিয়ে রুম ফ্রেশনার আপনি ফিনাইলেও দিতে পারেন। এছাড়া রুম ফ্রেশনার করতে পারেন, এছাড়া আপনি স্প্রে সেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তো আপনাকে একটা কমপ্লিট টি রোজ, যেটা খুব মানে রেয়ারলি
পাওয়া যায় খুঁজে টি রোজের ফর্মুলেশন। তা আপনারা করে দেখুন, করে আমাকে জানাবেন কোনো প্রবলেম হলে। প্লিজ ইনফর্ম মি ইফ ইউ মেক ইট, any problem you face, you let me know what is happening. This is made by me, so no problem at all for getting this. And materials also are very easy to available, so you can try it. And again, the last I am telling, if you want to join immediately. Join for the online course, join for offline course, and join for uh, join for Arogya Sandhan Charitable Trust. As you know, that we are doing all the jobs for the mentally challenged people, Shobor children, and for the dropouts education. And these are the activities we are doing for we have been doing for last 27 years. So it will be helpful if you join us. Anybody wants to donate can join us. Our students who have gone from here, they saw our activities, and they are regularly helping Arogya Sandhan to cope with this. And all the fees, whichever is collected, it directly goes to Arogya Sandhan, not for my personal use. So join it and spread the message of Arogya Sandhan. Help those who help people, God helps them. Thank you very much.